गेम खेल रहे हो आप? श्रू, क्या गेम खेल रहे हो आप? Obviously no. Yes. No. Yes, I am. Yes, I am. चलो इसके बाद ये क्या? मैजिक कौन से मैजिक? अरे तुम मन बता दो रे। मैजिक बता दो सिर्फ दो एक होते वाइस मैजिक। क्या है? वाइस मैजिक। चाय चाय बॉन्ड मैजिक वाटर मैजिक भी तो है। हाँ वाटर मैजिक और ब्लैक मैजिक यूनिकॉर्न और ब्लैक मैजिक भी है। पानी मैडल पानी Jessie, Jessie, Sarah. चाय 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 चलो बिट्टू